नाज़रीन, आप इस वक्त जो विजुअल्स देख रहे हैं ये उस मीटिंग के विजुअल्स नहीं हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख में बड़ी तब्दीली आ सकती है, क्योंकि ये पुराने विजुअल्स हैं, सिर्फ हवाले के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप हुसैन हक्कानी जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अगर उनको डाल दें, इमेजिन कर लें कि वो भी यहाँ पर बैठे होंगे, तो आपके सामने उस मीटिंग का तस्वर आ जाएगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वो मीटिंग जिसके अंदर ऐन मुमकिन है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद हों, और अगर वो नहीं है तो DGIS है तो मौजूद होंगे, जिसके अंदर हुसैन हक्कानी साहब ने वजाहत करनी है कि आया उन्होंने वो मुतनाज़ा मेमो लिखा या नहीं लिखा। अगर ये मीटिंग हुई तो इसके बहुत अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। किसी ने हमें आज एक SMS भेजा, उन्होंने कहा जी कि आप कोई हतमी पोजीशन लेने से पहले ये देख लीजिएगा कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सफारतकारी और कार्टून फिल्मों में सब कुछ मुमकिन है। कोई भी कहीं से छलांग लगाकर कहीं पर जा सकता है, जो अनहोनी होती है वो हो सकती है। तो अगर ये मीटिंग दुरुस्त है, मीटिंग के अंदर अगर ये साबित हो गया कि मेमो दुरुस्त है तो क्या बनेगा, अगर ना दुरुस्त हुआ तो क्या बनेगा। आज का प्रोग्राम हमने आपके सामने तज्जिए के तौर पर रखा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की सियासत और कार्टून फिल्मों में कुछ भी हो सकता है। तो अगर मेमो दुरुस्त है तो फिर क्या होगा। अगर नाज़रीन मेमो दुरुस्त है तो उसकी पहली इम्प्लीकेशन हम देखते हैं आर्मी और सिक्योरिटी इदारों के बारे में। सबसे बड़ी जो मीटिंग के बाद या मीटिंग के दौरान जो इशू सामने आएगा कि अगर ये प्रूव हो गया कि हुसैन हक्कानी ने ये मेमो लिखा है, और अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से या आर्मी के नुमाइंदगान की तरफ से टेबल के ऊपर वो तमाम शवाहिद रखे गए जो ज़ाहरन और हकीकतन नाकाबिल तरदीद हैं, तो उसके ऊपर एम्बेसडर हक्कानी का क्या रवैया होगा। क्या वो बिल्कुल इसको डिनाई कर देंगे, क्या वो उसको पार्शली एक्सेप्ट करेंगे। पार्शली एक्सेप्ट करने से क्या मुराद है, उनका कितना इसके अंदर हिस्सा था। उसके बाद अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेमो दुरुस्त है तो फिर उस कमरे के अंदर जो भी अफराद मौजूद होंगे उनकी नज़रें किसकी तरफ जा रही होंगी, और हुसैन हक्कानी अगर इस मेमो को दुरुस्त तस्लीम करते हैं या शवाहिद जो इस मीटिंग में मुतवक्का तौर पर प्रेजेंट किए जा सकते हैं या किसी और फोरम पर प्रेजेंट किए जा सकते हैं, अगर वो शवाहिद दुरुस्त हैं तो फिर हुसैन हक्कानी किस तरीके से अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे। और वहाँ पर अगर आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ बैठे हुए हैं या सिर्फ इंटेलिजेंस चीफ वहाँ पर बैठे हुए हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पास शवाहिद हैं, दूसरी तरफ हुसैन हक्कानी कह रहे हैं कि आपके शवाहिद दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर फैसला कौन करेगा। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर कोई कदम उठाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कदम उठाएंगे तो क्या उसी मीटिंग के अंदर कदम उठाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब अगर इस मीटिंग में मौजूद हुए तो उनका किरदार क्या हो सकता है। ये मीटिंग यहाँ पर हो, आज हो या कल हो, रात गए हो या कल दोपहर को हो, जब भी हो, किसी और फोरम के ऊपर हो, जहां कहीं भी ये 4 या 5 लोग इकट्ठे होंगे और अगर मेमो दुरुस्त हुआ तो फिर सिक्योरिटी एजेंसीज क्या करेंगी। हुसैन हक्कानी उस कमरे में से निकलने के बाद क्या डिटेन होंगे, अगर डिटेन नहीं होंगे तो फिर उनकी तहकीक किस तरीके से की जाएगी अगर मेमो दुरुस्त है तो। एक तो इम्प्लीकेशन ज़ाहिर है आर्मी और सिक्योरिटी इदारों के लिए है कि मेमो को दुरुस्त साबित करने के बाद अहम तरीन फेज़ के अंदर दाखिल हो जाता है उनका काम। उस मीटिंग से निकलने के बाद ये कोई कानूनी आर्गूमेंट तो है नहीं, ये कोई क्लास रूम तो होगा नहीं जिसके अंदर बैठ के वो कहेंगे अच्छा हमने साबित कर दिया, खुदा हाफिज, अच्छा हमने साबित कर दिया, और अगर साबित हो गया तो फिर अगला स्टेप क्या है। सदर जरदारी पर असरात क्या होंगे अगर मेमो दुरुस्त है। तो उसी मीटिंग के अंदर नाज़रीन सदर जरदारी भी मौजूद होंगे। अगर हुसैन हक्कानी अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं उस मीटिंग के अंदर तो फिर सदर आसिफ अली जरदारी क्या बाकी मांदा सवालात के जवाबात देंगे। अगर मेमो दुरुस्त है तो क्या वो बातचीत भी दुरुस्त है जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का 2-3 मरतबा बराह रास्त नाम लिया गया और 20 मरतबा, अगर 20 नहीं तो दर्जनों मरतबा कम अज़ कम एब्रीविएशन के ज़रिए उनका नाम लिया गया AZ के हवाले से। तो वो जो बॉस है जिसको बार बार मंसूर एजाज रेफ़र कर रहे हैं, तो क्या वो बॉस आसिफ अली जरदारी ही हैं। अगर आसिफ अली जरदारी ही हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए उस कमरे के अंदर उस मीटिंग के अंदर आप इमेजिन करें किस किस्म का माहौल होगा। अगर हुसैन हक्कानी कहते हैं कि जी हाँ आप सही कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने जो शवाहिद दिए हैं वो दुरुस्त हैं, तो फिर अगला सवाल उस मीटिंग के अंदर किससे होगा। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर वहाँ पे मौजूद हैं,
یا انٹیلیجنس چیف کے ہیڈ جنرل پاشا ISI کے ہیڈ کیا وہ سوال کریں گے؟ وہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو تابع ہیں پرائم منسٹر کے۔ کیا پرائم منسٹر صاحب یہ سوال کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ اس میٹنگ کے اندر ماحول کیا ہوگا؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر بات چیت بڑے خوشگوار ماحول میں ہوگی، ان کو اس کی امپلیکیشن پر نظر دوڑانی چاہیے اگر میمو درست ثابت ہوا۔ سملرلی ناظرین، پالیسی ساز اداروں پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اگر میمو درست ہے؟ وزارت خارجہ کون سی پالیسی کنڈکٹ کر رہی ہے اگر میمو کے اندر چند لوگ جو ہیں مل بیٹھ کر پاکستان کے بہا پر اتنی بڑی کمٹمنٹس دے رہے ہیں؟ وزارت خارجہ کے ساتھ وزارت دفاع کا کیا رول ہے؟ وزیر دفاع کا کیا رول ہے؟ وزیر خارجہ کا کیا رول ہے؟ وزیر اعظم گیلانی اور حکومت وقت کا پالیسی سازی کے اندر کیا رول ہے؟ یہ اتنا بڑا تماشا جو کھڑا ہوا ہے جس کو ہم فیصلہ ساز قوتیں کہتے ہیں، اگر 4 لوگ مل کر یہ طے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بہا پر اتنی بڑی کمٹمنٹ دے دی جائے اگر میمو درست ہے، تو یاد رکھیے گا یہ ایک سیناریو، ایک منظرنامہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اگر میمو درست ہے تو یہ تمام گورکھ دھندا جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں کتنے کیپیبل ہیں؟ ملک کی سیاست پر بھی اس کے اثرات بہت گہرے مرتب ہو سکتے ہیں اگر میمو درست ہے تو۔ پیپلز پارٹی کے اوپر یقیناً دباؤ بڑھے گا۔ اگر پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ ان کا کو چیئر پرسن جو ہے وہ میمو کی زد میں آ رہا ہے تو پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ عمران خان اور نواز شریف صاحب کی پارٹی نے چونکہ ابھی سے ایک سٹینڈ لے لیا ہے، تو اگر میمو درست ثابت ہو گیا تو کیا پھر صدر زرداری کے استعفے کا مطالبہ کریں گے؟ استعفیٰ کیا صدر زرداری دیں گے؟ نہیں دیں گے تو کیا ان کے خلاف وہ مقدمہ کریں گے، اسٹریٹ سے ایجیٹیٹ کریں گے؟ اگر میمو درست ثابت ہو گیا تو وہ تمام لوگ جنہوں نے آلریڈی اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا ہے ان کو اپنے سٹینڈ کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا۔ سیاست کی کیفیت کیا ہوگی؟ پیپلز پارٹی ایک طرف سے کو چیئر پرسن کا دفاع کرے گی، دوسری طرف سے اپوزیشن ٹکراؤ کی جانب مائل ہوگی، تو حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ اگر میمو درست ہے ناظرین تو حسین حقانی پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا وہ صرف غلطی تسلیم کر کے استعفیٰ دے کر وہاں سے چپکے سے سر جھکا کر باہر چلے جائیں گے، اگلی فلائٹ لیں گے اور دبئی سے ہوتے ہوئے واشنگٹن میں جا کے دوبارہ اپنا پڑھائی لکھائی کا کام شروع کر دیں گے، یا وہ باہر نکلتے ہی ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو ڈیٹین کر لیا جائے گا، ان کی انویسٹیگیشن ہوگی؟ یہ وہ غلطی نہیں ہے جس کی تلافی جلدی ہو سکے، یہ وہ غلطی نہیں ہے جس کی معافی جلدی ہو سکے اگر میمو درست ہے تو۔ لیکن ناظرین، پاکستان کی سیاست اور کارٹون فلموں میں چونکہ سب کچھ ممکن ہے، تو ایک اور سیناریو بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر میمو درست نہیں ہے تو کیا ہوگا؟